हामबाय पुजानो दिनै दिबरदाराव जों स्टेटहुड डिमान्ड पार्टी निंगै स्टेटहुड डिमान्ड पार्टी बाक्सा आमो बुमुं कतालफुन अंजरी मानो केबा अबुमुं जों दाबो youth activity टिरबारलेन ते स्टेटहुड डिमान्ड कमिटी आ दुइटा मिलुई दाबो जों स्टेटहुड डिमान्ड पार्टी हिनै जों दाबो बुमुं नारगै आमो काइसे जॉइंट कमिटी फाइनाय सालो जों आबो बायनो आबुं बायनो जोंनि मुभमेन्टनो जों चालावबाय थानाय हिनै जों दा जेंलाय थंलायो ओमफ्राय मो 23 तारिख अगस्त जों काइसे जोंनि गौथुम लाइमोननि पान्डा एबा कक खालायमुं पान्डा जों नारजाक दङ अ पान्डाव जों जतनो फाइदिं हिनै गोसारना बागै दिनै मेडियानि बिसिखौ जों दिनै फाइलायगा ओमफ्राय आं अ कमिटिनि एबा अ पार्टीनि दाबो कनभेनार हिसाबै आंनि जे बायथां दङ बे दाबो जोंनि दादा भाइस चेयारमेन हिसाबै दायित्व मानजा ओमफ्राय बना आं कबंनाय दाबो बेनि बिसिंथै जोंनि जे कताल हास्टेनो वानसुगै दंनाय जाजगै दंनाय नाय दंनाय रंनो बेनि बिसिंथै कक गोसार मानिनो नारगनो बोलो Angkai jadwal no kolom ka bishes kai ini Japu Debarma convener statehood demand party je tabu sangaga একটা জয়েন্ট কমিটি খাজা অনেক দিননি পরে প্রায় বছরনি উপরংখা যে আं एक्चुअली মিডিয়াও হাজিগা নকমুখ খুব একটা প্রবলেম aboni bagai ini chini masangkono hambai marwo jeta chini biskangni je statehood demand de je 2009 বিশেষ clai mo organize kaijak haimani abono tui cheng tabuk duita party actually je tabuk ni opposition tongnai jeta antilik rok ek jaga phaina tongmani haifano kichu party rok haya haifan cheng khabaya tabuk বিশেষ clai cheng duita party milui committee khaga বিশেষ kai chini je এই কমিটিনি চেয়ারম্যান তিনি সারগরনো হামবাই जों दा बोनो বিশেষ खाय फकास खायनो आमो तांनानि बागै कारण जों थानाय 9-10 बছरो अनेक जे बस हामुं खालायगा इभालेन नि जे आलादा हास्ते सालामनानि बागै जे मुभमेन्ट अर्गानाइज खालायगा बनि जे स्पिच रक बनि जे सामुं रक जों बोनो बरम खालायो तामुंगो हिमालय दे ताक त्रिपुरा राज्यो যে পাহাড় এলাকা ত্রিপুরাল্যান্ডের যে প্রচার আলাদা রাজনীতির যে প্রচার আবো বিনি সবচেয়ে কত একটা ভূমিকা বিনি খুবনি কখ নাকাই বিনি যেটা বিনিবো আসে বো প্রচার খাইবুর বাবো ককনার খাঙ্গাঙ্কাই যত বড় মা হানো বিনি তুই অনেক বড় শিকা নুখা সাইনাকা বা বিনি কক্তই যে খানায়া জিনিস দক খানাকা ত্রিপুরা হাসতে তামুংখা বাহিরে চাং তিনি শেরজাকা जों तामुंगो माइनरिटी खा गावनि बागै ini सारगोनगो हामबाय तै आबोनि परे जे जों थानाय सालो जेता आसुबै सिदांत नागा जे जों दुइटा पार्टी मिलुई तब फार्स्ट दिनि मुभमेन्ट मो स्टेटहुड डिमान्ड दे 23 आगस्ट आबोनो जों फार्स्ट पालन खालायै जों बसखांगो मुभमेन्ट जेंनाय आबोनि बागै जारा दिनि त्रिपुराबासी जरा chini yokna musongnai chini jati do farapno jara chini kormi kesam rokno jara chini kaham ekta chini jobak khainai sikla rokno jong pogoi tago songbai tongo khanago songbai tongnai aboni bagai tabukni je poristiti tirpura rajyoni je tabuk bishesh khlai aboni je ruling government ADC state dunu jagaono jara सरकार चालू खालामनाय रकनि बरफ जे टिप्रालेन्ड ग्रेटार टिप्रालेन्ड सालामै जारा
issue khlai tabuk je sarkar chal tongnai rok borok blai khena chini je dabi daba rok no komjor khlaike blai khena borok je tabuk chung onek একটা মানানি পরিস্থিতি যেটা চিনি মান থাইরক তংমারক আবার তেজং জাখা তাবুক जों नुगै दङ म सरकार तावन सामं खालाय दं आबो परिष्कार बररक नुगै दङ हाइफानो बरनो ताइसाब भोट रुगै 24 ता आसन एदिसिवा आसुग रुगै ताइसा देब्रा सारक अपेक्षा खालायनाय जों बंनो तहे जरा रनाय কিন্তু आं सानामो जों आइपिएफ दिनो तो 5 বছর जरा रुलिया जे आसल मुभमेन्ट खालायनाय रकनो ताबुक ओ जागो चिनि महाराजनि नेतृत्वे बररक आशा भरसा खालाय जेता बनै जों नांगौ बेनि बिसितिनो जों मानाय होनाय जे दंमोन आबो जों टेलि नुगै दङ आबो कोन दिनो साक्सेस जोंनि माइया ताइ ब्रक ओइनो फासिं जेता डाइवर्ट खालायना नाय दंमोन आबो जों जथेस्ट नुगै दङ आं बागै जारा ताबुक विशेष खालाय नगो आसक दंनाय जारा सय जों आगे आन्दोलन खालायमानि आबोनो मुइतो खालाय रेनानि बागै जों दिनै फरमा आसु वानसुक नायजिनो रक 2013 नि सिमनि जों 18 पॉइंट जों संग्राम खालायमानि 18 जों रफायका सरकार चेन्ज संका ताबुले जों सरकार केन्द्र सरकार बाय একটা যুগ তঙ্গই চিনি দাবি দাবারক মারান হয়ে আশা খালাयमानि आशा बिफल आबोनि परेनो जों पार्टीनि एगेन्स्ट पक्षावै पार्टीनो गेराउट खालाय आइपिएफ दिनो चिनि टेक्रालाइन बाहायके मानाय जों ब्रकनो आशा बिसास गोरैङैनो जों दिनै बागै मानाव हरता जोंबो साक्सेस नियाखौ जों कामयाबि नियाखौ आबोनि परे जे तिब्रा मथा फाकिया ताइसे बररक बनि आनिबो फान्द लायका तावबो जों नखा प्राय 6टा बছर दं ब्रकनि जे ताबुक आन्दोलन हायका ब्रक सरकार प्राय 6 বছর रानिं होननानै फासिं थांदों जों नखा रतामो मांखा बररक एमडीसी नि बिहिक बसा बुतनिनो साखिरि लायना नखा थानायो जेता जों ओ जागाव एडुकेशन बर जों नखा बरनि ताखौ बुखु बनि रिलेटिभ बररंन रखा ए ताव साधारण रक बरक डिमान्ड तमो ओ चाकरी रक तामुंगै आबो बिगपन छारा आहाके रलाय दं तांगै बनि ताखौ बुखु सिमाने हिने केवबा आबनो जाजगिया बाय कक सालाय दलाय गचंगबनो तिनि डाइरेक्ट सानामो जों नों तो चाकरिनि बागै सरकार तो माया नि नाहार ग्रेटर प्रोभिन्स ताबुक बरनो दुसरै नों लाबरै आंचलिक तामो नेशनल पार्टी ओबनो आगे जुगे जुगे चली फयो जेता जरा इलेक्टेड मंत्री एमएलए एमडीसी बिनि बसाबतै नो बंनि रिलेटिभ बररंनो आजागो बिसिरबा सुजुग सुबिदार मानो ओंखाय आरो प्रश्न नोंखाय जे साखरि माना बागै दा तिफ्रा म थानो बहुत दुइ बंनो सरकारा आसुगु नागै तिफ्रालेन माना बागै देन नंगो बचंग आबनो जथेस्ट नुगै दङ आबोनि बागै जों ककनो किसुता जों कक आलोचना मा खायमोननि आबोथ साताय मा दङ साताय दङ गोबां बररक आबनो पगै थांबाय आबनो खालायलिया पाहारा राजतन्त्र चलि दङ बेनि एगेन्स्ट कक साया अंकाय दिनै बतामु खालाय दंखा आबनो सायतंनानि फासिं थांया बररक ताउन बागै जों दिनै ओ त्रिपुरा राज्यनि जे सीपीएम आं खुद साइचं माने रियलाइज मा खायका अबहाय जदि अवस्था आंकाबा सीपीएम दंखाय जाखामले सीपीएम चेंज खायनांला खामले आं रियलाइज मा खायका सीपीएम जे तंमा हाय ताबो तंमु दं सीपीएम चेंज खायै ताबो बिसि इलेक्शन बागै बररक आग्रा सिपुंलाय तलायो आग्रहिंलाय तलायो खायसिलाय तलायो थानाय जे एडीसी इलेक्शन मा हाय ताबो बिसि इलेक्शन मा खायना तामु आबो मिनिं ओंखाय 2800 जों सरकार चालायनाय दिनै सरकार नाय आबो हायजेता चलि दंमोन न आबो ताम बागै इंगै दंखा जों आबो जथेस्ट सायमान आबोनि बागै जों दिनै कयना मुसुंगो
सरकार चालायनाय एमडि सिंलायनाय एमएलए लायनाय मन्त्रि चालायनाय किन्तु साधारण चिनी बरक যারা নিরহ বড় রক গরিব গঞ্জ বড় রক বন বিশেষ আশা খাই বুট নাই রক বংনি মান থাইলে মামাंखा বংনি দাবিলে পুরন দাंखा ক কত কত সাউই বুট নাউই তাবু নক কত কত তাंलायो गारि कत कत पाइलायो साबो सा इंगा बंगा आमो थानि बर रंनो केवास्ति सेलाय तलायो सालाय तलायो आबो बजाका थांका तावन बगै जों साना मुचंगो आदि ताखुरक बार बार जों मेडियानि माध्यमते जों सावै दङ जों बै फायदि जिनि जे आगिनि मुभमेन्ट नो जों जारि खालायनायनि बागै नारगै दंनानि बागै कन्टिनिउ खालायनायनि बागै नरम जों रिक्वेस्ट खालायो फायदि ताबुगनि सिमिन जों ताहे नखलायनाय तावन बागै आनि उत्तर जयनगर आनि नगाना आनि अरो कासे मात दङ अपारेसन जों बिसेस खालाय जेता बसखांनि जेता 3 आगस्ट 2026 जों पालन खालायनाय थां दङ नरम जतमा फायि जों सहयोगिता रदि नरबो तायसा जे थानाय बेकग्राउन्ड जेसा जों 2013 नि सिमि जेता संग्राम खालायमानि आबनो पगै थांयावै नरक खालायनायनि बागै चाइटकि दा आबनो न जों नरकना दिनै मेसेज होनायनि बागै बिसेस खालाय दिनै चिनी ताखु न जों रिंलायखा चिनियाव पकनो प्रसार खालायनायनि बागै मेडियानि माध्यमते गावनो चिन्तिनि जे मेन टपिक Oke, borong menano kasih semua. Abo biliwo utama tate BJP. Ini bisi election tate asok lai tong ini asang kok teman kan. Orang bisi ngono sini gobagra ko Facebook live aye sapai ka. Je abul hai sing musum nuka social media mana je di prasa accord jadi so implementing yang kai dan selection borok bai judunya mana BJP bai di pramata judunya ini di pramata borok mana Facebook selemer ok am berbuat graf hai sampai ke di pralen sorry di prasa accord implement thang mana ya guna kai o hai politics ya kari thangai painai ini abro teino nang bobo haike noksa ojoro बोबा राजनीतिक या कर्मानि बालो खाबले बिश्राम गंजबो सालजाबो जिरिखोगै सागाबले आं या गारसिनाय आं खालायलिया आबो कताल को गया आई बिनारो थाङै जखनते बिनगो जेता आसुक लाई साप्रो वकं साबले आं नर खायदि आंका खाया आंको इन्टारेस्ट करै एक्सलाम तैनो अरतो बो खायनानि बो इंटरेस्ट नानि आबो बिनि बेपार इंका जरा अरो चिनी ट्राइबल दर दिरक चिनी जाति दर दिरक चिनी दफानो म थांनाय हनाय रक बनो इशु क्लाय जेबाबो के राज क्लाय दंखा मोसे फैक्टर गबो तो बसगाजी का बो ताम खाके आबो बिनि बेपार बो तिफ्रासाया कर इम्प्लीमेंट का आंकाय खायले तिफ्रासाया कर इम्प्लीमेंट नंगै ताम मानाय बेन नंताव मानाय ते करम जागातो आबो इम्प्लीमेंट नि तिफ्रासा म थांदो ना दिरा तारो परिष्कार बो अबनो या करै হয়তো ব খারানি একটা লামা নাইতে কম আবো স্কোপ নাইতে কম গাই আবো বিনি ব্যাপার তামको जों बिनि उपरे जों आशा বিশ্বাস करे आं जेमन एनजि देवर मानो बरम गना एनजि देवर मानो जों या करे फाइमानि बो रैमालिया नि जों या करे फाइ ता बो अवस्था दङ तांगै बो खाय रैमानिबा जों तो दिनि या हिबो जों अकं सावो बो रैमाया तामको हिमाले जे चिनि ओ मान थायना हाना बागै आबो साधारण पॉलिटिकल डायलॉग बाय पॉलिटिकल इशू बाय नंगरो बोट बासा लायै र विधानसभा लोकसभा थांलायमा बाय ओ मान थायना नंखौ इमाया नों स्ट्रागल मा खायनाय नों मुभमेन्ट मा खायनाय यावन बागै सैक्रिफाइस मा खायनाय ता जों आबनो सराय सराय सानाय आं साथिङावनो सागा
ADC election bo borok abono kun dinok compromise khayangya abo already compromise hanayo जों नुखा abo borok alliance khlaino सरकार चालक दङ oro borok alliance babino थांनाय ओंका आरो DC election ni alliance ni bagui je ninobo tamhnai tibrasaya korno maronai ompno implement ma khlainai naidita jorasa kok sanai jangkai nukhriya ta abo abo tabuk abo sanatha kai full body to nangmani keba tabuk council jodi borokuno kaisa resolution pass khalnangin khetreo effect nai tabuk bortomane effect ning dongna kai abo to borok bufuru khlaino khlaya abo to bongthani haipuna jodi जों democracy te constitution ni bisingki thaka kai komse kom abo kaisa dini time ni bisingo abo khajagna nangmani tabuk pur manangi tongha kai amo to sin borok ni hamkrani bagi je samungno khlanya bagi development council jodi abo haingi tongha kai sin borok ni development le bahike phainai single person to kuno dina rule khanyan ko gya kai to am to nini ganatantra democracy ni jeta systematic tolna tongmani abo soliyangi tongo singa abo nukego thaisingo je tibrase korte implement ni kok samani bo puru borok sajak tongmani within 6 months 6 months ni bisingo abo implement ngan kok abo gosu bosorongi thaka ga ek somoy ni NC development ni somoy bo high level monitoring committee abo bahaino tamnani 2 months ni bisingo 60 din ni bisingo aboni report yes khaina tongmani best nan tongmani publicly abo announce nan tongmani jorabo ngiya tabuk bo same policy no ga je nini accord te nini high level committee je khlaine borok sabo nini Amit Shah home ministry ga tabuk buto ajagan jaga to policy sanamnai se borok ga nono rinai bo borok ga nungle thang ne bini ajaga wa habi tongga tabuk je alliance ni kok samani jeta ADC ni village council already to borok party level to alliance bole that just seat sharing tong khobong ni bisingo abo simsi kasajak ni mano kai alliance to alliance party level bong ni tini Bidhan Sabha si jehetu ekloge asulai jak tini abo bongi mano ADC o je fulfill tau pojonto bong ni council ni member executive member song je ne karon nini aro executive member sharing nani janis tongo ga jago mililai angi tongmi mano abo to bong ni bising ni kok abo sung amo tabuk kaisa idea bai samani kok se ni mano abo hai nini duita alliance party ni bisingo dabi tonglai mano tabuk ajago amo haini mano ta abe koro tabuk point to ajaga no phayo tabuk जों sak no kaham khlaje ni kok baisimi sambai ngyable tini sini public rok sini jonogon rok sarai ab jinis no bujinani somoy ओंखा तामले borok sawo borok samung kaham khlainai ke tabuk borok ni bisingo se kesa kering nini niom niti no mani layang laimani sarkar ni jeta samung no sarithani je niom niti becholna nangmane niom no soliya hini borok no abo borok ni সংগঠন ni borok ni bisingti no kok kasalaimani जों media social media ni bisingti abo focus phaimani nukjagui tongo ga jaga chini jonogon chini public buji thai tongo aro onek kisu जों aro jodino borok tibrasani hamkrani phunugui tibrasanon te hamya khlai tongmani ajinis no जों tabuk sarai jonogoni thani जों sana nangliya जों nuguin tongkha te sabuk जों ni bisingo जों abo buji thai tonguta asuk nang hamjagui chajagui bono hamkrai khlai thun nei chini borok jerlaimani tabuk chini borok ni samung te ble sariya alka borok ni samung no ble sariu abo hakin nukjagui tongi diba tini allegation pamabo to abo haino je job no phalaijakka recruitment process khlaijagliya kai abo to jasai khaini kam investigation agency abo nanya ningthun abo bawo haike ngi tong tabuk jodi oniyam babe nini indigenous dewo je process khanya nangmani je khanya nangmani abo borok ni
internal matter ngi tongo haikuno publicly jehetu phakeba aboni bo মানে aro totally jor failure, aboni totally failure no ka aboni bising bo jodi corruption ngi tongkai kuno fund ni rangri ni government administration ni fund no jodi use kai misuse khlai jagi tongkai abo bo investigation khlaya khane je khlaini no aboni kaisa action hajagnani nahar ka hangkai belai chao abota তাবুক তলে আরো তেকে দংখ যে আবো বো সর্বসেবা বো খাই মালিয়া গাতে মালিয়া আবো তাবুক নিনি বিসিং তৈয়া যে কোয়েশ্চন খাইজামনে প্রশ্ন খাইজামনে আবো বো সর্বসেবা বরংনি তে কোনো লিমিটেশন করে বো বাহাইকে সর্বসেবা আংখাবা বো যদি খানা যে কোনো কারণে পার্টি ইয়াকারে বো থাকা ओंखाय नों तो लिमिट नों तो खालायनो नांनाय नों खालायनाय बरं नों खालायनो नांनाय बबायके सर्वसेवा खाबा बबाय ani जागोन ani ani bokate abo allegation mane sajak mane kogya abo public rong tabu sai tongo bobagra mane paikha bini bade deke bo bikolpo kore tabu no jara basao amo jasana ना अब थिं दंगो ओंखाय बाहायके अब बोनो पाइथक मांखाबा बो अब तो पाइथक नि थानान को यब्ला अब जों एक्चुअली काहामने एकटा एक्सप्लेनेशन जेता बरंग साइ नानि मुसंगो आबुंखा borok ni kaisa sentiment borok bono kaisa hamjak mani bo tongkha kai chao bo bai ke khlaimo abo to porebo jebabe borok no dukare klang thangano bo je khlaime ya je jinis no nini thani yafar klang thangano a somoy se borok saimana jeta botam khlai kya botam khlaiya actually bo ini kwbang ma dogan chogan platform kunu jawa ekta borok sanani ekta baddhotang tongkha ya bo moras bo ya boni nok no samal khaimia boni party no samal khaimalia আরে जों तो परिष्कार नुगै दंलै थानाय इलेक्शन जे बररक करप्शन नि जे मालिक रक जे बररक न ब अब हाइके एमडीसी रक सलामका जे बररक न अब हाइके ब जेति साका आ बररक कि ओ हाबो बुसु जरते आन्दोलन खाकेबा बुसु संग्राम खाकेबा काउन बगे पाब्लिक रक যত পাবলিক ছায়া হয়তো বিনি ফেবানি বরক ছাইমানো जों तो ছায়াब्लाबो gete kaisa angke iprasa accord abo kai implement ungthun norok genera na abo हारि केबो तिब्रसा हामख्रायनो नाया आबो ति बरक तंबा केबो आबनो कासुनानि फाचिमो थांगला आबो तांग तुंनि केबो आन्दोलन बखाया आबो तो जतन नाया तिब्रासे एकor abo implement थुं जेखुनु चिकन दाबि दाबो तो नि तिब्रासनो आबो तो बनो माननाय बेले बनो उन्नति इंनाय बनो जे मानथाय तो माननाय आबो साबो बनो केबांनाय आबो तो काहामको हायबनो जोंखै सावो आबो बाय चिनि जे o jati rok ni ostito abo bai जों कुनि दिनाव फानो उनको सलंगिया प्रॉब्लम सलंगिया कामन बगै जों नाहारि फाइगा एडिसिया लाखाना हासने फाया जों पेन्ट जिनि थानां को लामा करे abo सो मेन एजेंडा ब्ले ओंखाय नों जे ताबो तिब्रासे एकor abo bai के नों बनो ओइना फासिं हाइजेक खालामखाय तो लाबले का नों abo सो मांग्राया ओंखाय अनेक बरक न प्रश्न खायमनो तिब्रालेन ताबो उलनिको और तिब्रालेन को बो सैजाक दं हने बरक साव जों ताबो नुगियाब्ले गावन बागै जों टोटली ब्रक नि जे ताबुक नि 5 বছর তো অলরেডি পাইखा दा 6 বছর রানিং চলি दंगो ब्रक नि दिनो ब्रक नि जरावो ब्रक नि मुभमेन्ट बाय इब्रा सारा कोनो दिना फानो फियक जायगा आवन बागै जों संग्राम खालाय नांनाय जों आवन बागै सानामो संगो हायदि संग्राम खालाय नांनाय संग्राम खायासो पइन्ट कोनो लामा करै आबो हायदा hanya 2028 assembly songmari purungke tiprasa mukhyamantri no nangsinai jiskai tipra mothani thapino o dabi bo kasai tong abono kan rok समर्थन nakhai जों बाहाय बनो समर्थन खायना जब चिफ मिनिस्टार थं आबो तो जों समर्थन खायना समर्थन खाया हमके बाबो आबो इम्पॉसिबल आबो उंगै माया कारण तांगै हिमाले नंते ताबो रो माइनॉरिटी जों संखालो गो संख गरिष्ठ लिया जे कोनो कन्स्टिट्युएन्सी हो नासिक नायदि जों बाहायके आरो 20 टा सीट जों 20 टा सीट जिति फैनाय 20 टा सीट तो बरक आबो ओवर रूल से आबो से बरक ताबो जोंने एकटा गतंगो कॉन्फिडेंस दं जों ताबो सीट मानाय गांगांकाय आबो बाहायके न पसिबल नायबा आबो माइया आबो कोनो दिनो बास्तव बायानंगिया बरक जास्ट थानाय तेसो तामसागा जों एकतांनो नांनाय हने भोट नाखा आरो 13 टा सीट फैया जों थानसांना नांनाय ओंखाय ताबो निना आरो
2026 kai tam sauka 2026 ni sekang election ni sekang are tabu delimitation nai 26 delimitation to 26 ongle tabu hoito 27 sopan ngai mani tabu to jonগণনা choli tongo delimitation thakai already sing pai thangmani tabu to central lok sabha bill tubui tongo 50% jodi ajago ongkong thangkang kangkai nini lok sabha tung assembly tabu jodi 50% jodi taisa abo ongko delimitation kangkai nin tirpara koita seat phainai নি জনগণনার মাধ্যমে নিনা সিট শেয়ারিং খাইজাকনাই নি টিপ্রাসানি এসটি नि বসকনাই বংনি এসটি नि বসকনাই আর বংনি জেনারেল দংনাই বসকনাই আবতো নুকনাই কিন্তু जोंर সরাসরি সানামু जोंगो একটা ইলেকশন একটা ইস্যুতে ফাই তাবুক 28 অবনত দেশ খাই ইলেকশন খাই সরকারও থানানি চেষ্টা খাইনে আগামী তাবুক তো তাম্বা কেস নি পরে एक 24 लोकसभा अंका 24 लोकसभा नि परे तब 26 एडिसी अंका একটা इलेक्शन बरक नि कासे একটা इशू तैके तो पब्लिक रथुम रैबनति सावै ओ एम दिहिनि बसाबुतिनि चाकरी रेखा एमएलए नि बसाबुतिनि चाकरी नाखा एलिगेशन ताति सातो आगामी दिनो ताकलाय 28 रलायथु अंका आबो बुंनि बेपार किन्तु बा बजती मुख्यमंत्री साखाई नरक नंगनाय बकी ओ असेंबली हो तिब्रलेन बिल पास खाई लोकसभा रहरि सिन तिब्रलेन द तुइ मानो आबनो तिब्रा सारक सिनानै नांगो सायमानै नांगो जेता तिब्रलेन द साबल नायबा बेपर वानसु को जेता चिन महाराज न सीएम सारि मा कांकांकाय ओ हात चिनि नंखा एक तो राजा बो सीएम बं कांकांकाय बिनि थानि कारण बो तो ताबुक तामबा बय एकजन ताबुक ताम हनाय একটা হিরো बड़ सीएम चालिया साधारण एम दिसिं तंखा आगामी दिनाव विधानसभा बाहायगोन नों मानो सरकार तो बस चालकनाय ताबुक नुखा रुनेल न ब्रक रेखा सीएम रेखा आरो तब सिनियर लीडर तंगले गोबांमा बंग रलिया बले बंगनि बररक साइदं हाबले आहारे हा बन बाहायके रेखा सिनियर लीडर तंगो बंग रखा चाखामो बले आरो तो जोंनो गय दंगो बाबा आ समय विधानसभा बाहायं मानो सीएम निसेबेन ब पार्टी न चालकनाय एडमिनिस्ट्रेशन पावर पूरा बिनि यागो नों तारा आसुक तंगनाय ताल तो अबतिन चलि दंले जे आरो एक्टिविटी चलि तंगन आरो जेता ओ चाकरिनि पेपर बरक जेता आ जागाव जे करप्शन नंग माने आरो बनि हात गरै ब साइमी आबति कुनु दातंबा बसारा आरो सर्व सेवा ब नंग ब चालक दंले आबो साइमी आक तंबा आबो रंग जोंनो गय दंगो गाय निनि जे प्रश्ननि उत्तर हंगांगाय आबो कुनु दिन खनो उंगै माइया उंगै माखा तो काहाम हायबनो आबनो बरक रकनि ओ जे बखरकनो उं जागा सरकार लं टाइम चाइ थांनो बगै आबो एकटा अंक खालामनोसै